नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। रज पर्वर अंतिम दिवस अर्थात पवित्र बसुमती स्नान आपण समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज हूँ 17 जून 2026 बुधवार दिन। आज धरित्री मातांकर शुद्ध स्नान पवित्र दिन होइतिबा बेले आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि तृतीय दिवस मध्य रही। आज बुधवार दिन ग्रह मानकर स्थिति विषय जानिबा। आपण जीवन में एक बड़ ओल्ट पाल्ट होगाकू जाउछि मेष ठारू मीन, कारण बुध ग्रहंकर बारे चंद्रदेव निजर गति परिवर्तन कर रात्रि समय कर्कट राशि को प्रवेश करेंगे। ग्रह मानकर एही चलन आपणकर चाकरी व्यवसाय आर्थिक स्थिति एवं प्रेम जीवन उपरे की प्रभाव पकेब मेष ठारू मीन किपरि रहिब। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आज बसुमती स्नान अवसर में क्यों सठिक प्रतिकार आपण भाग्यर द्वार खोलिबाकू जाउछि से विषय में आपणक सह आलोचना करिवि, किंतु ता आगरु आजिर पंचांग विषय जानिबा। आजिर पंचांग होछि 17 जून 2026 बुधवार दिन, मिथुन 4 दिन, बसुमती स्नान बा चतुर्थ रज। मास होछि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष। सूर्योदय समय रहिबो सकाळ 5:12, सूर्यास्त समय रहिबो संध्या 6:27। तिथि रहिबो आषाढ़ शुक्ल तृतीया रात्रि 6:03 पर्यंत, तापर चतुर्थी तिथिटा आरंभ होइजिवो। नक्षत्र रहिबो पुनर्वसु नक्षत्र सकाळ 5:43 पर्यंत, तापर पुष्य नक्षत्र आरंभ होइजिवो। जोग रहिबो वृद्धि जोग दिबा 3:58 पर्यंत, तापर ध्रुव जोग आरंभ होइजिवो। चंद्र राशि मिथुन राशि रात्रि 11:41 पर्यंत, तापर कर्कट राशि गोचर करिवे। चंद्र 12 बेला रहिबो दिबा 11:40 रु 1:18 पर्यंत। काल बेला समय रहिबो सकाळ 8:43 रु 10:21 पर्यंत। राहुकाल समय रहिबो दिबा 12 रु 1:38 पर्यंत। आजिर अमृत बेला समय रहिबो सकाळ 5:12 रु 17:05 पर्यंत। रात्रि 17:44 रु 9:38 पर्यंत। महेंद्र बेला समय रहिबो रात्रि 3:15 रु 5:12 पर्यंत। आजिर निषेध खाद्य रहिबो पोटल भक्षण आज संपूर्ण रूपे निषेध अटे। फ्रेंड्स, विश्वास एपरि एक शक्ति जहाद्वारा उजुड़ी जाइथिबा दुनिया रे मध्य पुणी थरे आलोक आनी जाई पारे। निज कर्म और भगवान उपरे भरोसा रखंतु। चलंतु जानिबा मेष ठारू मीन किपर रहिबो, किंतु ता आगरु निज निजर इष्ट देवी देवता को स्मरण करंतु कि आज दिनटी आपणकर शुभ एवं मंगलमय हो। मेष राशि बुधवार दिन आपणकर पराक्रम वृद्धि पाइब। व्यवसाय करुवा लोकंकु नुआ चुक्ति आज मिल पारे। कार्यक्षेत्र सहकर्मी माने आपंक संपूर्ण सहयोग करेंगे। आपण सब काम से साहाय्य करेंगे, जो द्वारा आपणकर अटकी जाइथिला काम मध्य बनिबाकू लागिबो। आज कौन निकटतर बंधुों सह आर्थिक कारोबार को नहीं सामान्य मनोमालिन्य हो पारे। जदि आप टंका पैसा देइचंती, जदि आप मागिबे सांगसाथी को, ताहाले कथा कथारे बाद विवाद मध्य देखाजिवो। आज बसुमती स्नान दिन सकाळु धरित्री माता को प्रणाम करंतु। भगवान गणेश मंदिर को जाई तांको दुब घास अर्पण करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। वृष राशि परिवार कौनसी मांगलिक कार्य वातावरण आज खुशी रहिबो। व्यवसाय विनियोग करने समयटी बहुत अनुकूल रही। आज आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत होब। टंका पैसा आसवाक लगिब। टंका पैसा कमेबार मार्ग फिटिबाक लगिब। अधिक कथा कहवा किंबा बाणीर कठोरता जोगु आज काम बिगड़ी जाई पारे। तेणु जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही कथा हुअन्तु। अधिक काहाकु ज्ञान दियंतु नहीं, किंबा अधिक क्या सहित कथबार्ता बेसी करंतु नहीं। सेटा लव रिलेशन हो किंबा निज फैमिली मध्य हो ना कहीं। आज माँ दुर्गा सामने कल्पूर जाली आरती करंतु एवं कौन से असहाय लोकं को टिके साहाय्य करंतु। खाइबा पीबा जहाँ भी किसी दान करंतु। टंका पैसा दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। मिथुन राशि सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। नुआ योजना प्रस्तुत करिबारे आज सफल हेबाकू लागिबे। प्रेम जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। बुलाबुली करिबार प्लान करिबे। गिफ्ट दिया निया मध्य रहिछि। मन में सामान्य अस्थिरता और निष्पत्ति नेबारे द्वंद्व देखा देब।
ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଆଜି, ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗୃତ। ଆଜି କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତି ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ବା ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ଆପଣ ପାଇବେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଦେଶକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିସା ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭୟ ବା ଚିନ୍ତା ଆଜି ଟିକେ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ କାମ ଅଛି କହିକିନା ଧାଁ ଧପଡ଼ା ହେଇକିନା ଖାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଜନ ଘରେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜି। ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁ କାମରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କହିକିନା ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କଷ୍ଟମର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ଲାଗିବେ। ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ଦିନଟି ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶରୀରଟିରେ ଟିକେ ଥକାପଣ ରହିବ ଏବଂ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଅନାବନା କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାମ କହିକି ବେଶୀ ଶରୀରକୁ ଥକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତା ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ହଟିଯାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜାଗାରୁ ଟିକେ ଉଠିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ବସିଲେ ବି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘିଅରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କାମ, ସେହି କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଜି କ୍ଷତି ଧୋକାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନହାନି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜି। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଭଲ ଆୟ ହେବ ଆଜି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଜିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ କାରଣରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ସିକ୍ରେଟ୍ ହିଁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି। ଚାକିରିରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା
छात्र छात्री मानक पई समयटी बहुत बढ़िया रही। स्वास्थ्यगत समस्या विशेष करी स्किन एलर्जी जंत समस्या देखा जीवो। तेणु जहाँ भी न्यू प्रोडक्ट आज यूज करने को चाहूँगी आज करंतु नहीं। आज कौन से असहाय किंबा वृद्ध व्यक्ति को साहाय्य करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। कुंभ राशि क्रिएटिव काम करुवा व्यक्ति और विद्यार्थी मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ फल आनी। प्रेम संपर्क थिबा लोकों पई आज दिनटी बहुत रोमांचकर रहिबो। संतान पक्षरु किछि खुशी खबर सुनिबाकु पाइबे। जदि आपण शेयर मार्केटिंग रे अछंदी बा कोनोसी सटका व्यवसाय रे आज कोनोसी भी इन्वेस्टमेंट करंतु नाही, नचेत क्षति सहिबाकु पड़ी पारे। काहाको टंका पैसा धार मध्य दियंतु नाही। भगवान शिवंक सह माता पार्वतींकर मध्य पूजा अर्चना करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। मीन राशि आज बसुमती स्नान अवसर रे घरे सुख समृद्धिर आगमन हेबाकु जाउछि। भूमि किंबा जानवाहन किनिबा पई प्लान करचंती, सेतरे आपण सफल हेबे। व्यवसाय भल लाभ देखिबाकु पाइबे। आज गुरुजन मनकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दियंतु एवं आपणक मनरे किछि अजणा भय मध्य पुराना कथा जोड़ा कि अजणा भूल रे आपणक द्वारा किछि भूल हे जाइछि, सेही कथाटा को आज मन मन भितरे आपणकर भय सृष्टि हेबो। तेणु चिंता करंतुनी, कारण निजे निजे कल्पना करी बहुत सारा प्रॉब्लम मध्य क्रिएट कर दैथंती। भगवान विष्णु को आज पूजार्चना करंतु एवं हळदिया चंदन तिलक लगांतु। एवं तासह जी भी आपणकर आई जेजेमा जी भी अछंती ना तांको किछि उपहार दियंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो एवं आपणक मनर भय मध्य दूर हबो। धन्यवाद।